औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, आप जिस तादाद में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। हम एक ऐसी तादाद तक पहुँच चुके हैं जिसका हम जिक्र कर सके। सब्सक्राइबर्स जितने हों उतने ही कम हैं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट जो है वो यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्ती का हक अदा करें ताकि हम तरक्की की मजीद मनाजिल तय कर सकें। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हमारे बहुत खास मेहमान हैं। ये जो हमारे मेहमान हैं ये सकाफती, समाजी, सहाफती और सियासी वाकयात के इंसाइक्लोपीडिया है। इनके सीने में सैकड़ों कहानियां और राज, लोगों के राज, ऐसे राज नहीं जो मनफी हो। मनफी बातें हम नहीं करना चाहते, ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपको सुनाएंगे। मुमताज रजा साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं आज आपसे इजाजत चाहता हूँ और गुजारिश करूंगा मैं जनाब मुमताज रजा साहब से कि वो हमारे चैनल के नाजरीन जो है उनको अपनी कहानियों और वाकयात से माजूज करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ मुमताज़ रज़ा और आप देख रहे हैं खावर नईम हाशमी ऑफिशियल। मेरे लिए बहुत एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के एक जय्यद सहाफ़ी और बहुत नामवर लिखारी और बहुत बड़ी शख्सियत ने मुझे आज अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर दावत दी कि मैं आपसे महव गुफ्तगू हो सकूँ। मेरे पास बहुत कहानियाँ हैं, कुछ सीने में दफन है और कुछ कागज़ों पर लिखी हैं। आइए हम फिल्म इंडस्ट्री से ही शुरू करते हैं। 1947 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी तेरी याद और पाकिस्तान में बनने वाली पहली फिल्म थी शाहिदा। फिल्में बन रही थी, चल रही थी और सुपर हिट हो रही थी, लेकिन 27 के लिए कोई अवार्ड नहीं था। जिस तरह के ऑस्कर था, जिस तरह फिल्म फेयर अवार्ड है इंडिया में, या और 27 का कोई जरिया नहीं था। सदर अयूब खान ने प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल का इजरा किया, आगाज़ किया और पहले हासिल करने वाली पाकिस्तान सिल्वर स्क्रीन की फर्स्ट लेडी सबिया खानम थी और खूबरो हीरो संतोष कुमार ने ये अवार्ड विन किए। उसके बाद निगार वीकली एक अखबार निकलता है कराची से, जो अभी तक निकलता है, उनके साहबजादे चलाते हैं। उसके बानी, उसके मदीर जनाब रियाज रशीदी साहब ने निगार अवार्ड का इजरा किया। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बंटने वाले अवार्ड्स की असल कहानी क्या है? क्या ये मुफ्त दिए जाते हैं? क्या ये मेरिट पे दिए जाते हैं? क्या ये परफॉर्मेंस पर दिए जाते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में निगार, बुलान, ग्रेजुएट और एशियन एकेडमी अवार्ड और इसके अलावा बेशुमार अवार्ड दिए गए, जो एक साल से लेकर 20-25 साल तक ये सिलसिला चलता रहा है अवार्ड्स का। इसमें मेरा ख्याल है कि ग्रेजुएट अवार्ड, जिसके पीछे एक पढ़े लिखे लोगों की टीम थी, वो मेरिट पर दिया जाता था और उनको कोई ख़ास कोई माली मफाद की ज़रूरत भी नहीं होती थी। निगार अवार्ड का इजरा होता है ग़ालिबन 1958 में और पहली फिल्म जो थी शायद कोई शबाब करानवी साहब की फिल्म थी जिसको ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन उसके बाद रियाज रशीदी साहब बहुत सारे लोगों के सरपरस्त, मुरब्बी और उनके गॉडफादर थे, जिनमें एजाज दुरानी थे, जिनमें शबनम थे, जिनमें ज़ेबा थी, जिनमें शमीमारा थी और जिनमें नदीम थे अदाकार, और वो उनको तस्वीर कराने का और फिल्मी पंचायतों का भी बहुत शौक था। पाकिस्तान के नामवर हीरो, जंगजू हीरो, जो अपनी ज़िंदगी में भी एक जंगजू शख्सियत थे और दबंग शख्सियत के मालिक थे, उनको ना तो कभी निगार में छापा गया, ना उनके बारे में कुछ लिखा गया, ना उनको कोई अवार्ड दिया गया। उसकी वजह ये थी कि उनकी परफॉर्मेंस कमज़ोर थी। नहीं, हरगिज़ नहीं, वो बहुत बेहतरीन अदाकार थे। उनकी फिल्में सुपर हिट हुई, प्लेटिनियम जुबली हुई, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर थे और इवन बहुत अच्छे हदायतकार भी थे। कहानी की बहुत समझ थी और उन्होंने बड़े खूबसूरत फिल्में तख्लीक की। ख़ुसूसन अपने बेटे की लॉन्चिंग के लिए उन्होंने जो फिल्म बनाई वो एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। लेकिन
लाला सुधीर अपनी फनी जिंदगी में कभी भी कोई अवार्ड नहीं ले पाते, और उस वक्त ले दे के एक ही अवार्ड था, निगार अवार्ड, और उसके लिए हासिल करना उसको ज़रूरी था कि आप उसके लिए कुछ पैसे दें इलियास रशीदी साहब। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, ये हकीकत है और ये सच है कि अवार्ड मेरिट पर नहीं, ज्यूरी पे नहीं, अवार्ड पैसों पर दिए जाते थे। और लाला सुधीर ये जोम में थे, ये जानते थे कि मैं बहुत बड़ा अदाकार हूँ, मेरी फिल्में कामयाब होती हैं, अगर कामयाबी ही मेयार है परफॉर्मेंस का, तो कोई मेयार नहीं था उस वक्त, कोई क्रिटिक अवार्ड नहीं था, तो मकबूलियत की बिना पे दिया जाता था, और उसका नाम ही पब्लिक अवार्ड था, पब्लिक राय में। और पब्लिक अवार्ड हो और पब्लिक पसंद कर रही है एक एक्टर को, उसको अवार्ड नहीं मिल रहा। अच्छा खैर, इलियास रशीदी साहब कई बार लाला सुधीर के पास आए और कहा कि मुझे कुछ पैसे दें, मैं आपको पता है तकरीब का बहुत खर्चा होता है, तो लाला सुधीर ने इनकार कर दिया और इलियास रशीदी ने कराची जाकर लाला सुधीर के बारे में कुछ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। ये अखबार लाला सुधीर ने देखा। जब इलियास रशीदी अपने अब अगले अवार्ड की तैयारी के लिए लाहौर आए, तो लाला सुधीर एवेन्यू स्टूडियो की बलाई छत पर अपनी फिल्म की डबिंग कर रहे थे, और इलियास रशीदी साहब का ये ख्याल था कि अब लाला सुधीर के कसबल निकल गए होंगे कि पाकिस्तान के सबसे मौकर और मोतबर जरीदे ने किरदार कुशी की है, लाला सुधीर के ख़िलाफ़ खबर छापी है, और लाला सुधीर इस पर माजरत करेंगे और इलियास रशीदी को मना करेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा अवार्ड तुम्हारा ख़रीदूँगा भी और मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूँगा, तो तुम मुझे अवार्ड भी दो और मेरे बारे में मुस्बत खबरें छापो। लाला सुधीर एक पठान आदमी थे, इन चीज़ों से बुलंद थे, बालातर थे। जब इलियास रशीदी को पता चला कि वो बलाई मंजिल पर अपनी डबिंग कर रहे हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए ऊपर चले गए। दरवाज़ा खोला, हॉल में गए और लाला सुधीर से गुफ्तगू शुरू कर दी, और लाला सुधीर को वो लेकर बाहर तक आए सीढ़ियों के पास। लाला सुधीर सीढ़ियों पर आए, इलियास रशीदी ने लाला सुधीर से कहा कि लाला जी, मैंने आपके खिलाफ लिखा, आपने कोई बात नहीं की, क्या आपके पास मेरी बातों का कोई जवाब नहीं? तो लाला सुधीर ने कहा कि उधर मुड़ के नीचे की तरफ देखो। इलियास रशीदी साहब ने टर्न किया, लाला सुधीर ने पीछे से एक किक मारी और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे जा गिरे, और लाला सुधीर ने कहा कि तुम्हारी तमाम खराफात, तुम्हारी तमाम खबरों की मेरे पास एक ही जवाब है जो मैंने तुम्हें दे दिया है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ग्रेजुएट अवार्ड। ग्रेजुएट अवार्ड बहुत लोगों ने हासिल किया, शबनम ने हासिल किया, ज़ेबा ने, मोहम्मद अली ने, नदीम ने। ये खालिस्तान मेरिट पर होने वाला एक अवार्ड था। फिर एक अवार्ड शुरू होता है, एशियन अवार्ड। एशियन अवार्ड का भी यही था कि आप पैसे दे दें, आपने कुछ भी काम किया, आपको अवार्ड मिल जाएगा। और एशियन अवार्ड के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि ये तमाम लोगों को मिल चुका है, मासवाए दो कैटेगरी के लोग। एक वो लोग जो एशियन अवार्ड के इजरा से पहले फौत हो चुके हैं या अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में आई नहीं, उसके लिए कीमत है, वो आप कीमत दे दें तो आपको अवार्ड मिल जाएगा। फिर आता है बुलान कल्चरल अवार्ड, जो खलीक अहमद ने शुरू किया। वो अवार्ड भी एक ज्यूरी तो बनाई गई, लेकिन किसी हद तक मेरिट पर नहीं था। यही वजह है कि वो अवार्ड कभी अली इजाज को नहीं मिला, कभी सुधीर को नहीं मिला, कभी कुछ और लोगों को नहीं मिला। अच्छा, अवार्ड के पीछे मतवा नज़र सिर्फ ये नहीं कि कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ लोग फिल्म भी बनाते हैं। जिस तरह इलियास रशीदी साहब ने एहसास फिल्म बनाई और उसमें शबनम ने फ्री काम किया और रॉबन घोष ने फ्री म्यूज़िक दिया। तो ये वजह ये थी कि निगार अवार्ड की तरफ से हर साल शबनम ही बेहतरीन अदाकार करार पाती रही और कई साल तक। और जब इलियास रशीदी सब लाहौर आते थे तो वो शबनम के यहाँ ही मुकीम होते थे, शबनम की ही गाड़ी वो इस्तेमाल करते थे और शबनम ही इनकी तवाज़ो करती थी। और दोनों मियाँ बीवी अवार्ड की तकरीब के लिए वो कुछ नकद रकम भी देते थे। ये बातें चैलेंज भी हो सकती है, ये ना तो मैं किरदार कुशी कर रहा हूँ, ना मैं कोई ये मनफी बात कर रहा हूँ, ये मैं हकाइक से आगाह कर रहा हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत कामयाब अदाकार, बहुत बेहतरीन इंसान, मेरे दोस्तों में भी शामिल थे, बल्कि मैं न्याज़मंदी में था उनकी, एजाज दुरानी बहुत बेहतरीन फनकार थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कभी पसंद नहीं किया गया कभी अवार्ड के लिए, क्योंकि वो अदाकार ज़्यादा बेहतरीन नहीं थे लेकिन खुश नसीब बहुत थे। उनके क्रेडिट पर एक ही बहुत बड़ी फिल्म है हीर रांझा, जो उनकी अपनी प्रोडक्शन थी और उसमें उनका किरदार वही है
جو رانجھا جس طرح کا ہم سوچتے ہیں. ان کو بہت بار ایوارڈ دیا گیا، حمیدہ پر دیا گیا، بے شمار فلموں پر جن کی پرفارمنس اس میں زیرو تھی. بہن بھائی میں وہ کریڈٹ ندیم کو جاتا تھا، لیکن ایوارڈ جو ہے وہ اعجاز درانی کو ملتا ہے، کیونکہ اعجاز درانی بھی ان کے اسپانسر تھے، ان کے دوست تھے. اسی طرح ندیم بیگ ان کے دوست بھی تھے اور کسی حد تک میرا خیال ہے اسپانسر بھی تھے. تو گویا پاکستان میں اگر آپ ایوارڈ لینا چاہتے ہیں، آپ کے اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اچھا اداکار ہوں، آپ اچھے فلم ساز ہوں، آپ اچھے ہدایت کار ہوں. آپ کے پاس صرف پیسے ہونے چاہیے اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر پتہ ہے آپ کو کہ آپ کی پرفارمنس اتنی نہیں تھی، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن آپ ڈٹائی سے ایوارڈ وصول کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں پاکستان گورنمنٹ کی جانب سے فلم کے لیے بہت کام کیا گیا. اس حکومت نے، یہ قابل ستائش ہے، فلم کے لوگوں کو پیسے دیے گئے، جس بلال لاشاری صاحب کو پیسے ملے، ہمایوں سعید کو پیسے ملے، شاہد اداکار شان شاہد کو پیسے ملے. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ سفارش پر ملے ہیں، جبکہ میرا اس سے خیال مختلف ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے 3 فلمیں بنائیں اور تینوں باکس آفس پر ناکام ہو گئی، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا سٹار میکر ہوں، اور وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کون سے سٹار متعارف کرائے ہیں. پاکستان کے میں سٹار میکر کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا شباب کرانوی. وہ 1951 میں ایک فلم بناتا ہے جس کا نام ہے ٹھنڈی سڑک، اور اس میں پہلی دفعہ وہ ایک ایکٹر انٹروڈیوس کرواتا ہے جس کا نام ہے کمال، اور بعد میں وہ سید کمال کے نام سے جانے گئے، جنہوں نے پاکستان میں پہلی بار سیکول فلمز کا آغاز کیا. جٹ کڑیاں تو ڈردا، جٹ دیاں کڑیاں، کل دے منڈے، لائک دس. اس کے بعد وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں نغمہ کو، اس کے بعد وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں فردوس کو، اس کے بعد وہ انٹروڈیوس کرواتے ہیں ننا کو وطن کا سپاہی فلم میں. انہوں نے انٹروڈیوس کروایا انجمن کو وعدے کی زنجیر میں. انہوں نے عابد بٹ کو انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے بابرہ شریف یا غلام محی الدین کو انٹروڈیوس تو نہیں کروایا، بابرہ شریف کو بھول فلم میں شمیم آرا نے انٹروڈیوس کروایا، لیکن غلام محی الدین کو انہوں نے شکوہ فلم میں انٹروڈیوس کروایا. اور اس کے بعد ڈیبیو فلم کے بعد ان کی اگلی فلم آتی ہے میرا نام محبت، جو نہ صرف غلام محی الدین کی زندگی بدل دیتی ہے بلکہ بابرہ شریف کی زندگی بدل دیتی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ ایک کلاس فلم تھی، ایک بہترین فلم تھی، جو ایک انگریزی ناول سے وہ کہانی مستعار لی گئی تھی، اور اس کو اتنی خوبصورتی سے شباب صاحب نے بنا اور بنایا کہ وہ آج کلٹ فلم بن چکی ہے. شباب کرانوی نے، میں نے جیسا کہ بتایا، نغمہ کو انٹروڈیوس کروایا، علی رضا کو انٹروڈیوس کروایا، ناظم کو انٹروڈیوس کروایا، اور میرے بڑے پیارے سے بھائی دوست جناب نور نقوی صاحب کو جب امریکہ میں ہوتے ہیں امجد کے نام سے انٹروڈیوس کروایا، لیکن وہ جلد ہی نالا ہو کر وہ چلے گئے. ترانہ فلم بہترین فلم تھی. انہوں نے اس کے علاوہ بے شمار اداکار انٹروڈیوس کروائے، کوکب ڈار، ہما ڈار، ایک طویل قطار ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس نے 3 فلمیں بنائی ہیں وہ سٹار میکر ہے، یا شباب کرانوی جو پاکستان کا سب سے بڑا پروڈیوسر تھا، رائٹر تھا، ڈائریکٹر تھا، ڈسٹریبیوٹر تھا اور اسٹوڈیو آنر تھا، اور جس کا ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جو انفارچونیٹلی ہماری انڈسٹری چھوٹی ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، کہ اس نے 5 فلمیں ایک سال میں پروڈیوس اور ڈائریکٹ کی اور لکھی، اور 5 فلمیں سپر ہٹ ہوئی، کیونکہ وہ ایک بہترین شخص تھا، بہترین پے ماسٹر تھا. اور اس کی زندگی پر ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی اور کہانیاں بھی بتائیں گے کہ وہ کتنا ایک عظیم شخص تھا جس کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اور ایک بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سٹار میکر ہوں، تو پھر میں بھی سٹار میکر کا دعویٰ کر سکتا ہوں. میں بھی 2-3 لوگوں کو لے کے آیا تھا اس انڈسٹری میں. کچھ اور لوگ بھی سٹار میکر وہ نہیں ہوتے جو ایک عورت کا تعارف کسی مرد سے کرا دیں، ٹھیک ہے. ہم کوئی ستارہ بیگم نہیں بناتے، ہم ان سٹارز کی بات کرتے ہیں جو بعد میں سلور سکرین پر جگمگائے، چمکے، جن کے فن سے آج بھی ہم محظوظ ہو رہے ہیں. ناظرین، مجھے یہ فخر ہے، مجھے یہ اعزاز ہے، اور میں آج تھوڑا سا کنفیوز ہوئی ہوں کہ خاور نعیم ہاشمی نے، جو خود ایک داستان ہے، جن کے اندر چھپی ہوئی 1000 داستانیں ہیں، جنہوں نے فلم انڈسٹری کو بڑے قریب سے دیکھا،
جنہوں نے بڑی سنسنی خیز صحافت کی اور جنہوں نے سیاست کے ایوانوں سے لے کر پھر اسٹوڈیوز کی غلام گردشوں تک کا مشاہدہ کیا، مطالعہ کیا اور اس کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے آج مجھے موقع دیا۔ میرے پاس بہت کہانیاں ہیں اس سینے میں دفن اور کچھ کتابوں پر، کچھ صفحوں پر لکھی ہوئی۔ اگر خاور نعیم ہاشمی صاحب نے مجھے دوبارہ موقع دیا تو میں پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اس کو میرا ذمہ سمجھ کے مجھے معاف کر دیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس چینل کو یاد رکھیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو۔